पश्चिम बंगाल की दयालु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मालदा के गाजौल कॉलेज ग्राउंड में आ रही हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रीति गोयल, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रदीप कुमार यादव और दूसरे बड़े अधिकारियों ने मंगलवार दोपहर गाजौल कॉलेज ग्राउंड का दौरा किया। उन्होंने इन जगहों का दौरा किया जहां स्टेज होगा, जहां लोग होंगे और जहां हेलीपैड होगा। सोमवार को भी तृणमूल का डेलीगेशन ग्राउंड देखने आया था। उस समय मालदा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम बख्शी, गाजोल ब्लॉक प्रेसिडेंट राजकुमार सरकार और दूसरे लोग मौजूद थे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर शुरू हो जाएंगी। आज मालदा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रीति गोयल, मालदा के पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रदीप कुमार यादव, गाजौल के बीडीओ विप्लव कुमार विश्वास, गाजौल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजकुमार सरकार, गाजौल पंचायत समिति के प्रेसिडेंट मोजम्मल हुसैन, ऑल इंडिया नामशुदा विकास परिषद के स्टेट प्रेसिडेंट रंजीत सरकार, गाजौल ब्लॉक यूथ तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुरजीत साहा, गाजौल पंचायत समिति के सभी वर्कर, जिले के बड़े अधिकारी मौजूद थे। रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 3 तारीखे आसेन गाजले सांगठनिक मीटिंग एवं जनसभा रयेछे। सेक्षेत्रे आजके आमादेर एखाने हेलिपैड एवं रास्ता एवं जाते विभिन्न जायगा थेके मालदा जिलार विभिन्न प्रान्त थेके सकले आसबे समस्त विषयटा खतिये देखार जन्य आजके पुलिस प्रशासन, डीएम, एसपी थेके शुरू करे, विडिओ थेके शुरू करे, आईसी थेके शुरू करे सकलेई आजके आमादेर एखाने एसेছে এবং आगामी 3 तारीखे দুপুরের দিকে আমাদের গাজল মাঠেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। এই মিটিংয়ে সকলের একটা উৎসাহ রয়েছে এবং এর আগেও আমরা দেখেছি যে গাজলে প্রচুর সংখ্যক মানুষ যারা দিদির কথা শোনার জন্য আসবেন এবং সমস্ত রকম ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখার জন্য মূলত আজকে আমাদের এখানে পরিকল্পনা এবং এখানকার চারিদিকে খতিয়ে দেখা। আমরা সকলকে আহ্বান করব যে গাজল সহ মালদা জেলা এবং বাইরে থেকে অনেক মানুষ এখানে আসে, সবাই যাতে সুস্থভাবে এসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে, কোনো যাতে অসুবিধা না হয় সেই দিকে আমরা লক্ষ্য রাখছি। আগামী 26-এ শুরু হয়ে গেছে এসআইয়ের পরে বিভিন্ন জেলাতে ইতিমধ্যেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি ধারাবাহিকভাবে সারা বছরই বিভিন্ন কার্যক্রম বিভিন্নভাবে আসেন। আমাদের মালদাতেও গাজলও অনেকবার এসেছেন। তো সেক্ষেত্রে নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই মূলত এই মিটিংয়ের একটা শুরুয়াত বলা যেতে পারে। কারণ উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রথম আমার যেটা ধারণা যে মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং তারপরে অন্যান্য জেলাগুলোতেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাবেন এবং দলীয়ভাবে বিভিন্ন কর্মীদের উৎসাহ করবেন। তো এটা ভোটের একটা যে নির্বাচনের যে একটা প্রক্রিয়ার যে একটা শুরু, তার একটা শুভারম্ভ বলা যেতে পারে।